The non-augmentation of the Shirodar sewage treatment plant is causing severe stench and health issues for the farmers, according to the Margaon MLA Digambar Kamat. Fatodda MLA Vijay Sardesai criticized the Goa State Pollution Control Board for targeting SGPDA market kitchen vendors over sewage disposal issue. Sardesai pointed out the absence of sewage pipeline in the market and the impracticality of the disposal of chicken waste in the sewage system. The Chief Minister has assured to look into the matter. Speaker, sir, I beg to call the attention of the Minister for Public Works Department to the following. Fear and anxiety in the minds of the people of Margaon with regard to the sewerage chambers overflowing at various locations, creating health hazards and obnoxious smell. The steps the government intends to undertake in this regard. Speaker, sir, the Margaon sewage scheme was commissioned in the year 88-89 and with the 7.5 MLD STP at Shirwadem. Over the year, the sewer network was expanded with the increase in the development in and around Margaon city. The 7.5 MLD STP is inadequate to handle increased sewage load, and hence the two new STP were taken up for the construction, 20 MLD and 6.7 MLD. The old STP discarded, and after the commission of the said two new STP is in the same premises in the year 2017. Due to the instant rains in the last few days, 131.2 mm in the last 24 hours, the most of the areas in Margaon, especially the low-lying areas, already submerged and groundwater level has already increased. Due to the flooding, the rainwater is entering in the manholes and chambers inside the houses, colonies, and which are located in a low-lying area and waterlogged areas. Margaon and Fatodda sewerage network and each 35-year-old is in the dilapidated condition. New North Trunk main from the presentation school to the STP Shirwadem is completed and commissioned. The stretch from the Arlem Circle to the presentation school is in progress. The work is delayed due to the encroachment along the acquired land of PWD. There is a heavy infiltration and exfiltration in existing old network of the Margaon due to the heavy rains. The precautionary maintenance before the monsoon, such as the roading, desiltation, flushing of the manholes and sewer lines, was carried out in May 2024. The total wastewater, including the infiltration of the rainwater received in both the STPs, is 41 MLD against the capacity of the 26.7 MLD. In the view of above, the additional 20 MLD is proposed by revamping the 7.5 MLD STP at Shirwadem Margaon. Hence, there should not be any fear and anxiety in the mind of the people. Yes, sir. एक म्हणजे रिप्लाय सर्क्युलेट करू ना स्पीकर रिप्लाय आणि सर्क्युलेट सर्क्युलेट करपाक स्पीकर सर एक सिरियस प्रॉब्लेम प्रत्येक पावसाळ्यात एक सिरियस प्रॉब्लेम जाता आणि ते म्हणजे ते म्हणतात की सिवरेज प्लांट पळय आसा शिरवड्यार जो प्लांट आहा तो ऑगमेंट करपाची गरज आसा हो एक डिमांड ते इंजिनियरच सांगतात सेकंड ज्या जाग्यार हाऊस कनेक्शनां आसात खुबश्या एरियांनी हे चेंबर सामके ओवरफ्लो जावन अक्षरशः लोकांच्या खंय शेतांनी वतात लोकांच्या पोरसांनी वतात आनी तांकां घाण मारतात म्हज्या कोतान चीफ मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवचें की हे हाजे ह्या लायनीची ज्या भागांत हे चड जाता त्या भागांत त्या लायनीचें ऑडिट जावचें ते लायन सारकी चॅक करची गरज पडली जाल्यार लायन रिप्लेस करची आनी ट्रिटमेंट प्लांट ऑगमेंट करप हें अत्यंत गरजेचें तें जाता तितले बेगीन ट्रिटमेंट प्लांट ऑगमेंट करचो नाल्यार सदांच ते म्हणटा की पावसांत प्लांट फूल जाला म्हणटा आनी प्लांट आनी कॅपॅसिटी घेवपा जायना म्हणटा एक्चुअली देर वॉज ए डिस्कशन एकदां आनी गव्हर्मेंट हॅड एग्रीड टू ऑगमेंट द प्लांट ते म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन केलें जाल्यार बरें जातलें नाल्यार लोकांक प्रत्येक पावसांत हे प्रॉब्लेम जावपा जायना बाकीच्या दिसांनी बरें आसता पावसांनीच हे प्रॉब्लेम जाता सो ताका रेमेडी काडप हें अत्यंत गरजेचें हांव मुख्यमंत्र्याक विनंती करतां की ताणें एक कोण तरी नोडल ऑफिसर अपॉयंट करचो PWDंतलो हू वील हँडल दीस आनी चड करून म्हज्या कोतान तो सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो हो आसा पळय मॅनेजींग डायरेक्टर ताका जर जबाबदारी दियत इट वील बी मोर बेटर की चडशें काम तांणी केलां सिवरेज कॉर्पोरेशनान थंय काम चडशें केलां Speaker, sir,
मुख्यमंत्र्यान आन्सर दिला तेन्ना रेफरन्स केला मडगांव फातोर्डा आनी नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायनाचेर. नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन हांव मंत्री आसतना हांवें सुरवात केल्ली. तें कंप्लीट जायना इतल्या खातीर की तें एनक्रोचमेंट म्हणटा इज नॉट द रायट आन्सर. थंय कंप्लिशन जातना मदीं आमचे कलेक्टर थंय लेवल चुकलें, काम परतें करचें पडलें. जी लायन कंप्लीट जाल्या प्रेजेंटेशन टू शिरवाडे म्हणटा ती कमिशन जावंक ना. इन्फॉर्मेशन रॉंग आहा, कमिशन जावंक ना. आनी जे रायट टू प्रेजेंटेशन मेरेन जावंक जाय ती एनक्रोचमेंटा खातीर बंद जावंक ना. काम चालू आहा तें आतां मेन इश्यू जाला तो असो, सिवरेज तुवें सांगला ते भशेन उदक भितर वता, चड पावस पडला आनी चेंबरांतल्यान भायर येता, तो लो लायिंग एरियेन प्रॉब्लेम जातलोच. पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक ओवर झिलसनेस दाखयला आनी सगळे जे चिकन मटन सगळे एसपीडीएची सगळीं शॉपां आहा तांकां नोटिसी धाडल्या दॅट तुमी सिवरेजीक कनेक्ट करा नाजाल्यार तुमची बंद उडयता म्हणून. आतां हें जालां कशें की थंय सिवरेज लायनूच ना. सो फॉर देम टू कनेक्ट देर इज नथींग टू कनेक्ट. So they are willing to connect, but there is no sewerage line. And the pollution control, but this is a related topic, because it relates to sewerage. And they are saying we will shut down your entire shops. Market. Yeah, market म्हळ्यार हें फातोर्डान येता आनी इट इज पार्ट ऑफ द नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन. थंयच्यानूच ती वतली. स्पीकर सर, हें जातना एक हांव एग्री जाता मडगांवच्या आमदारान म्हणला ते भशेन नोडल ऑफिसर जाय, कित्याक ते ब्लेम शिफ्ट करतात. डिपार्टमेंट काडटा कॉर्पोरेशनाचेर घालता, कॉर्पोरेशन काडटा डिपार्टमेंटाचेर घालता. अदरवायज काम बरें केलां आमी, वी हॅव बीन फॉलोईंग अप, वी हॅव बीन हेल्पिंग देम. बट फार्मर्स हॅव बीन मोस्ट एफेक्टेड. अशे थोड्यो एरियाज आहा जंय गोरवां पसून वेंचर जायनात. ताजे खातीर जेन्ना आमी हो सरकार केल्लो तुमचो तेन्ना आमी कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान घाल्ले आनी 300 कोटीचो हो प्रोजेक्ट केल्लो. तेन्ना तुमचो नितीन गडकरी पसून चॅक करता, अरे हे आनी कितें काय म्हण सिवरेजीचो प्रोजेक्ट हातून घालता काय म्हण. कित्याक म्हाका खात्री आशिल्ली, कित्याक कोण हो हात लावचो ना म्हण. बाबू नायकाच्या टायमा वयल्यान हो इश्यू चालू आहा की तो म्हणटालो सब स्टँडर्ड काम केलां आनी डायरेक्ट इट इज गोईंग इन टू. दोतोर आर्कांश मिनेजान म्हाका दिसता जनेलां आलेश सिकराक खबर आसतलें मंत्र्याक, ताणें जनेलां उगडी केली नासतली 10 वर्सां. आनी आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा ताजे फाटल्यान परिस्थिती अशी आसा की ते लोकांक सिवरेज म्हणल्यार नाकाच, आमकां सिवरेजूच नाका म्हणटा ते. इतली ओपन सिवरेज डिस्चार्ज जाल्ली आहा. थंय तुवें तें एक तो सिस्टम हाडलो पळय तो, ते भितर ते पायपलायन ते ती आनी एक एक्सटेंशन आमी मागिल्लें. ते तूं कशेंच त्या काना मनार घेना, तूं करतात म्हणटा फुडें कांय जायना. ते हांवें आमची अशी एक लो लायिंग एरिया आहा माडेल म्हणटा थंय, वेर दीस इज एन इश्यू. सो आय थिंक लेट्स एक दीस मिटींग आहा पळय ड्युरींग द कोर्स ऑफ दीस सेशन, ज्यो कितें पेंडींग इश्यूज आहा ते आमी थंय हाडटात. आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तुमी डायरेक्शन दियात की दुकानां बंद उडोवंक जायना. तुमची लायनीच थंय ना जाल्यार आनी ते कनेक्शन कशें घेतले. आनी सेकंडली human waste, sewerage is not going to take mutton waste and chicken waste. That doesn't become human waste. How